أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह दे नाम नाल निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला। عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا। की गल एक दूजे ने पुछदे ने ओ बड़ी गल जिस विच ओ कई गल्लां करदे ने इंज नहीं हुणे जान लैणगे फिर भी इंज नहीं हुणे जान लैणगे भला नहीं बनाई असां जमीन विछाउणा ते पहाड़ मेखां ते बनाया असां तुहानू जोड़े जोड़े ते बनाई असां नींद तुहाडी आराम ते बनाया असीं रात पर्दा ते बनाया असां दिन वक्त गुजारा तोरन दा ते बनाया असां उत्ते तुहाडे 7 आसमान पक्के ते बनाया असां दीवा गरम चमकदा ते उतारिया असां नुचड़दियां बदलां तो पानी दा रेड़ तां असीं कढीए उस नाल दाणे ते अंगूरी ते बाग संघने। नतारे दा दिन जरूर एक वक्त है ठहरिया होया जिस दिन फूक बजेगी करना विच फिर चले आओगे फौज फौज बन के ते पाट जाएगा आसमान फिर रह जाएगा दरवाजे दरवाजे बन के ते तोड़े जाएंगे पहाड़ फिर हो जाएंगे पख। दोज़ख जरूर छो लाने दी जगह है हदों लंघण वालियां दा ठिकाना है ठहरनगे उस विच लम्मियां मुद्दतां ना चखणगे उत्थे स्वाद ठंड दा ते ना पीण दी चीज दा पर सरदा पानी ते लहू पीप सजा मुआफिक करतब दे
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੇ ਚੁਖਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਗਿਣ ਰੱਖੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹਰगिज़ ਵਧੇਰਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ। إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بچ کے ترن والیاں دی ضرور مراد پوری ہونی ہے۔ باغ نے تے انگور تے نوجوان عورتاں اکو ہان دیاں تے جام شراب دا اچھل دا نہ سنن گے اتھے بکواس تے نہ چٹلانا۔ جزا تیرے رب والوں انعام بہتا جو رب آسماناں تے زمین دا تے انہاں دوواں دے وچکارلی چیز دا وڈی مہر دا قدرت نہیں نے اس نال گل کرن دی۔ جس دن کھلوے گا روح تے فرشتے صف بن کے کچھ نہیں بول دے پر جس نو حکم دتا رحمان نے تے بولیا بھی ٹھیک گل۔ او اے دن سچ دا پھر جڑا بنا لے اپنے رب کول آن دا ٹکانا۔ اساں ڈرا دیتا ہے تانوں نیڑے آئے عذاب تو جس دن ویکھ لے گا آدمی جو کچھ اگے کلیا سو او دے ہتھاں نے تے آکھے گا بے ایمان ہے مینوں میں خاک ہوندا۔